না করায় অপমান রে ঝাড়খণ্ডের মাটি দাদা মায়েকের সমান রে। बोलो जय झारखंड। बच्चा लोग एक बार बोल दो जय झारखंड। एक बार बोल दो बेटी जय झारखंड। उठा लो हाथ और गणेश बाबा का माथा उड़ गया। झारखंड एक महान दादा ना को रहायो तो महान रे झारखंडेर माटी दादा पाए के समान रे। एक बार दोनों हाथ ऊपर करो, सब करो ऊपर, रिकॉर्ड होगा वीडियो में रिकॉर्ड होगा। चार हाथ ऊपर दुलाढ़िया सुपार, चार हाथ नीचू मंदिर থেকে পেছু নুনি ওইদিকের বুড়ি গিলা এনুনি একবার হাত করে তুলবি। ঝাড়খণ্ডের মহান দাদা না করায় তো মহান রে হ্যাঁ ঝাড়খণ্ডের মাটি দাদা ফুলে কত মহান রে। বাবু कर्मा और बदनाथ धाम रे अरे यही माटी छिनो मोसा एक दिके बाबर धाम रे हाँ झारखंडेर माटी दादा माये के समान रे हाँ झारखंडेर बोलो সবাই বলো না আমার দুলাটি গ্রাম